grasya. Ayaw yun abusari nga God is love. Magpakasala lang kita ani. Bahala na. Ingon bitaw si Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. O dagang na impierno tungod sa John 3:16 kay nagsalig sa rason. Amen. Gugma man si Lord, makasala ka, masiluon ta na yun. Ano? Oy, I will tell you, the Lord has limit. Murang kapupunik ikaw o ako. Nga mapuno ko na akong gantangan. Disimra yun si Lord o tao. Nga kung abusaran na permente, mapuno po ta. Mamunal po ta, magwan po ta. So pagwan ni Lord, gibaha sino? Hangurot o kamatay. I will destroy man from the face of the earth. And that is the declaration of the Lord. Nakahukom si Lord nga pat yun, i-destroy niya ang tibuok kalibutan. Number 3, I will bring flood of water and destroy all flesh. Tanawa. Karon, baha diri, baha dito, bisan asa ang baha. Because we are now in the days of Noah. Kusog na kay baha. But kung adto ka sa 1 Peter chapter 3:10 to 11, sunugon sa Ginoo ang kalibutan. Tapos niya pinaaging kalayo, dili tubig. Amen. Amen. But karon kanang days of Noah, gamay ra na. But the ending of the earth, kalayo yung sunog. Amen? Kaya anong mo sunog? Ikaw kuno pamutang katumig. Di ba ka masunog katumig kalimutan? Hula. China. Amen? Actually, sa katapusang adlaw, magubathanay yung atomic bomb. Paunhanay pindot sa atomic bomb. Nuclear bomb. Nuclear. Nuclear. Sa una lang. Maunay may tabong sa katapusang adlaw. But karon naabot na sa days of Noah. Flooding everywhere. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa pahitabo sa panahon ni Noah. Amen? Amen. Kano sama abot si Lord? In the days of Noah. The same pattern sa kinabuhi ni Noah. The same lifestyle sa mga tao ang pagbalik ni Lord. The same thinking